Roka. Manyuma mboro ti bon. Ebe manyuma dodon. Iti manyuma dodon. Na fara ko luka boroke. La ya'rifuhum illa man minhum. Ma shiti manyuma no fu yere do. Allahu akbar. Wa ma shiti manyuma kanu. Foka ta soro manyuma nya yere ajido de be yere la. Op ma ni boroke ngere ne sigira. Ko dajuru di madukirema. Awo. Amba vo alhamdulillah fa ni'ma hiya. Alhamdulillah. Émission kunandi. Émission herema. Oye manyuma mbaro. Ambalma radio unité lamebagaw anaw kanu ɲɔgɔn naw terikɛ do n'o de El Hadji Kasim Kone Mali Bamako kɔnɔ an bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ ma ka a ɲini bɛɛ fɛ an ka ni émission in lamɛn ni mɔgɔ ɲumanw ka ko de don yan'an ka lamɛn a man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma salaman 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 sala salaman 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 sala foli kɔfɛ sa mɔgɔ ɲumanw ka ko ɲɛ de fɔtɔ don an k'an tulo majɔ o fana la dɛ maɲuman baro wa koduman ba Alakira baro de koduma ye ningo manyuma baro wa arajo inete baro kadi koro ane baro wa kodumana alakira baro nyogon ko nyumante manyuma baro wa ate twanga shagti jani baro be kodumamba salli ala Muhammad. Allahu ya waidu da bembe bayi Safinatu Sadado wele blale do bɛɛ ma koyi ni batonba ye bɛɛ ka to a kɔnɔ ɲɛnamaya in bɛ wagati min na sisan an ka maa ɲumanw ɲini an k'an gulo olu la a ye kisi sira fosi tɛ yen nɔ ni maa ɲumanw ka sira tɛ koyi siga t'o kuma in na dɛ n ko maa ɲumanw kuntigi o ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jara an bɛ segin k'a fɔ Ala in ma k'a ni ce an bɛ barika da masa in ye ale mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na kɛnɛya kɔnɔna la wasa kɔnɔna la k'an nɛnkun labila ni maa ɲumanw tanuni ye an b'a fɔ Ala in ma k'a ni ce i yɛrɛ kan ka masa in wale ɲuman dɔn dɛ masa in sɔnna k'i yɛrɛ sigi su in na kɛnɛya kɔnɔna la nɛgɛw kunna k'a tufa an ye maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔna la fo ka alhamdulillah awɔ mun sigilen filɛ i ka arajo kunna k'i b'a la ka maa ɲumanw tanuni ka lamɛn afuko alhamdulillah Ala ti nin di bɛɛ ma dɛ ayi Ala ti sɔn k'a ka maa ɲumanw yira bɛɛ la Ala ti sɔn k'a ka maa ɲuman ninnu kanu don bɛɛ la maa ɲuman ninnu sira labɔli Ala t'a nɔgɔya bɛɛ ye jara an bɛ segin k'a fɔ masa in ma k'a ni ce tuguni sabula n k'ale de fɔlɔla ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ maa ma ɲɔgɔn sɔsɔ gafe min na o ye alikuranɛ de ye masa in ye maa ɲumanya fɔ yen nɔ ka maa ɲumanw ka baro k'o bɔ an ye a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw a ka jɔn minnu dara ale la k'u su ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn don ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ jara ni wasara dalu ye dɛ awa ko ten tɔ k'ale ka cɛba min mana wuli kuma dɔ la musoba min mana wuli k'i cɛsiri ale ye ko maa ɲumanya in k'a sira bɔ i bɛ maa ɲumanya sɔrɔ dɛ awɔ a ko k'i ka dan yɔrɔ min na ka dan yen nɔ o kɔfɛ farida mun dira a ma k'o kɛ a kɛcogo ɲuman na koyi awɔ an b'o yɔrɔ in d'a kan o kɔfɛ ka nafilaw k'ale ye sabula jɔn ti tanu farida kan dɛ o ye wajibi de an kan parce que an ma da fosi kama o kɔ nka nafila in de sa k'ale b'a ka jɔnw tanu kan awɔ ni maa min ye nafilaw ka su jɔ Ala ye ka sufɛ sunɔgɔ k'o dabila ka su bɛɛ ban sunɔgɔ la ayi n'i bɛ fɛ ka kɛ maa ɲuman ye i bɛ dɔ bɔ sufɛ sunɔgɔ la i bɛ su de jɔ Ala ye nafilaw la Ala kofɔw la ka salatu kɛ cideba in kan o bɛ maa ɲumanya se jɔn ma Ala tɔgɔ minnu bɛ yen nɔ a tɔgɔ sanuma ninnu k'ale kofɔ n'o ye sufɛ jara o bɛ maa ɲumanya o b'a se jɔn ma o damatɛ ka wuli k'a ka jɔn ɲumanw sɛgɛrɛ awɔ an karamɔgɔ sufiw y'o de fɔ olu b'o dalu in de kan dɛ wa an bɛɛ b'o de kan koyi jara
awo ka tugu maa ɲumanw kɔ maa ma ɲa maa min ɲɛna f'i tugura maa ɲalenw kɔ n'o kɛra i yɛrɛ bɛ kɛ maa ɲuman ye dɛ awo kunanja yɛrɛ t'i sɔrɔ fewu f'i ka tugu jɔn kunnandiw kɔ n'o kɛra i yɛrɛ bɛ kunanja i bɛ kunanja jara ŋo ni kɔntrɛli bɛ yen nɔ maa min tiɲɛna n'i tugur'o kɔ jara i bɛ tiɲɛ dɛ ala k'an kisi o ma awɔ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ laɲini bɛɛ bɛ sɔrɔ ala ka jɔn ɲuman ninnu sɛgɛrɛli de la ala ka jɔn ɲuman ninnu n'olu sɔnna i ye k'u kɔfilɛ i la jara o bɛ maa ɲuman se jɔn ma barisa ala yɛrɛ ko ten tɔ k'ale n'a ka ni jɔn ɲuman ninnu u bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ awɔ ala ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i tugur'olu kɔ jara siga t'a la i ni ala bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa ɲuman ninnu sɔnna ka sɔn i ye laɲini bɛɛ bɛ sabati yen nɔ awɔ kuma dɔ la i bɛ ala bato i ka so kɔnɔ ka fɛn dɔ ɲini ala fɛ a t'a d'i ma dɛ nka don min na i bɛ wuli kuma dɔ la i bɛ ŋaniya yɛrɛ siri dɔrɔn k'i bɛna wuli ka maa ɲuman dɔ sɛgɛrɛ laɲini bɛɛ bɛ sabati awɔ k'i sɛmɛ i jɔɲɔgɔn dɔ la o bɛ maa ɲuman se jɔn ma su in na an bɛna baro sigi jɔn min sɔnna awɔ sɛmɛli ma awɔ maa ɲuman ninnu bɛɛ karamɔgɔ b'u la u sɔnna ka tugu karamɔgɔ dɔ de kɔ koyi n'o kɛra u yɛrɛ bɛ maa ɲumanya sɔrɔ su in na an bɛ sirifuw ka bonda la tuguni ko in bɛɛ sirifuw ta de ye koyi jara su in na an bɛ sirifuw ka so n ko alikuranɛba in jiginna olu de ka so an bɛ fɔlɔ k'an karamɔgɔ fo awɔ ale de ye ko in yɛrɛ tigibatigi ye an bɛ fɔlɔ k'ale fo n'o ye Sheikh Ahmada Tijani awɔ nanzaraw ko ale de ma ko le père fondateur du Torika Tijani l'enfant de Aina Madi alhamdulillah haidara su in na an bɛna baro bɔ jɔnni kan an ye sigi caman k'a kan yan nɔ ko ye su in na tuguni an bɛna dɔ fɔ a kan tuguni n'o ye Shagana Hamala Hamaula ye Bajalu den ko don Muhammadu Sherif o den ko don awɔ jara ale de ye kutubul fardul jamihu ye waluya kɔnɔ ala sɔnna ka jala saba da ale de ma koyi jala fɔlɔfɔlɔ a kɛra kutubuya ye ka farduya far'o kan ka jamihuya far'o kan k'ala ka nafa n'a hɔrɔma ye diɲɛ ani lahara jara Shagana Hamala Hamaula a ka ko Shagana ko ye duguba de ye jara dundaw ka ca n'an ko k'an b'an sigi yan nɔ kuma dɔ la ka san bɛɛ kɛ ka kuma ni cɛba in kan an tɛ tila kuma dɔ la k'an b'an ka an ka lamɛnbaaw bɛɛ fara an kan an kana kana kuma ni sirifukɛ in kan jara an bɛ dɔɔnin de fɔ a la maa ɲuman ninnu ka ko bɛ ten tɔ de o an bɛ dɔɔnin de fɔ a la ka dɔɔnin fɔ ka an yɛrɛ la ɲɛnajɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ cɛba minnu kɔ jara u kun selen kun don wa ala kun sɔnnen kun don ye u ni ala kun bɛ ɲɔgɔn fɛ su in na an karamɔgɔ an ye wele bila a ma tuguni n'o ye madame Darame ni an fa n'an karamɔgɔ Sheikh Ismail Darame o den don sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ɲarelakaw fɛ ma ale bɛna ka na kuma an ye bi tuguni Shagana kan Shagana ka lajarabiliw bi su in na baro bɛna bolo de kan koyi a ye taama minnu kɛ ni nanzaraw y'a dɛmɛ mission mun dira a ma a ka accompli jara su in na baro fanba a bɛna bolo de kan ka dɔ fɔ an ɲɛna o kan Shagana a ye taamaba mun kɛ ka taa Dakar yan fanw fɛ ka taa se Côte d'Ivoire yan fanw fɛ jara fo ka na se Laginɛ yan fanw fɛ koyi yan'o yɛrɛ cɛ ka bɔ Ɲɔrɔ ka na Bamako yan nɔ jara su in na an bɛna an karamɔgɔ lamɛn n'o ye madame Darame a ka dɔ fɔ an ɲɛna bi su in na tuguni Shagana ko kan n'an sera ka mun sɔrɔ ka lase lamɛnbaaw ma ani kanubaw ma an ka nin wagati kunguru in kɔnɔna la an b'a ɲini fɛ ni labɛnw sabatilen don e ka madame Darame e k'ale d'a ma an ka jɛ k'ale ka dakuruɲɛ damadɔ k'a lamɛn Shagana Hamala Hamaula kan bisimila. Alhamdulillah rabbil alamin Mamad Gire an bɛ yɛrɛ fɔ yɛrɛ ni ce ka cɛsiri la i bɛ baara min na ni a ma nɔgɔ ala ko baara a man ka gɛlɛya ala jɔn si ma surtout maliyɛn ni sanko ala ye maa min kɛ kɔlɔsitigi ye an bɛ nin cɛsiri an bɛ nin baara ɲuman min na man ka gɛlɛya maa si ma anw yɛrɛ kɔni tɛ ni y'anw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la hali su 3 heures k'i mago b'an na ni baro kɛnɛ kan wallahi an bɛ jaabi
gire an bi fola an be foli la se radio unité bela jelema kene ngere ne ala an fa an an choroba wallahi be dital an be do kai jambe ala bul ala kadama kene be ala bul ala kadama ana je nyon bela jela an be foli la su kene ngere bela jelema to kata se ambal makere ma no Cheikh Munir Drame an be afo ka do kai alhamdulillah rabbil alamin man baroyi an be ala tam mo kan afo de jogo ala mo kan afo wallahi kula jiban la me bawla ka damine musula ha karam godde musu ube ban wele shirifu ban wele wa fanya be baramina ayaw jija ala kana bla kunta la kaw ban wele abi baramina ayaw jija ala kana bla jakti la kaw ban wele jalu ban wele sangaru ban wele iba fove mindo jamana ngono ko mo badudu susula kaw ibe fove mindo be ban wele ambe wele ka bo fantan nani be jakaw ban wele siwkaw ban wele barawuli ibe fove mindo ha indasira mi me dama simima baro imbe ka la me fantan nani bebe maw be baro infe parce que abi cesir dara ma diuma fe min be no na be cesir di mawma abi wajibi yaw nyere ka an anji jawla maw be ka cesir sur baro infe wallahi ambufu munu ma name ambufu gire agana kan ngono ko e jole me mo na ko do ne be kan name ko wallahi jamana famo be kan name warti ko ba name parce que ni go ebe mo ko ni man na fulo tu fo anta ro go mo fo la na fulo bati go be baro ina me wallahi ami mi ngoni nyino urufe ko kana ke lameni ete ko jija ko sponsor ke ko sponsor ke ni sponsor ke la avenye parce que ni be muna ibe sponsor ke ibe ita kaun kama ibe aki kana mo de kama ikana mo mega kofo gire ambe ala fo ka tanu ka barkada aramade dare me mamina ni taro tigi fe ka do ki adu be minaw ni ay mo be wuli be u be dege mbere segere kumbala ko ela shug martimnay u ta do nyinna mo ti tajja u ta do nyinna u ta hamdallah u ta do nyinna si u ka wurdon sanu gati be waliyu dalimbe mo ti tu ziyara ba mo ka wurdon mo ti tu ziyara tuba mo ti tu ziyara karwane mo ti tu ziyara wara bawdi dalimbe ni yoron nuna banamba iba barawli iba dirigana iba jate kana mali pantan nani be abe ziyara ke roye ala jonna fatura dili fatule ala nana akibariya yira dole la kaka ta mago nyini o tara mago nyini mago nyana andina bora mago ayira la mawela o tara mago nyini mago nyana do ya mago yake ni tara mago nyini utani sakai kata saka sili kabulla uka mago nyini Allah taala fe sahabi labanga sajurula sahabi sai abe sajurula men mago imbedla ni me ala hine marafe do ala je sakabe sajurula ngo mauna o tara ka buguni jo kaburu do indala akira fe ka dima yele mala san ngati be sakamna dama sakamna dalima la wala ka duguye an kana mo sana madama Allah nyoro san ngati be ni tarabisi ka kari jati ni kalande nguku be bo abijangana iba so ni kari doyara kari tandu kari mwa nugo Burkina kana kare tandu kare mwa utamati na zawiya yere la ya parce que luna na buna mo de placitia bakele mi obebi klengata u Burkina tomi u klengata ngasa mi u kan nyemo ye u lumina jiga nga an yere fene ka do komi audi yanga khalifa e sha malla ya ayira shana khalifa la egisiya khalifa de sha malla ti shana khalifa de shana khalifa e wi shana ma khalifa kelensi ma khalifa si shana khalifa isigi yani mo be chimun na ba chi la sima khalifa ina na tiende tuma mo te mo adam de do ya famia mo yin na du konna la ya ni sha mallaka bunyai kana di awmaya o bunya dafalin sha malla juriya be o be bunya dafalin to drame o bolo parce que ou faya adi shana khalifa ma kadla ka shana khalifa ni nga mo gadam ni suro yoro e ka bla benye ga sen nuyi ni yamaro ya dema shana khalifa ko don ma yoy atula shana ladi atun ngira shana malla laza diuna ke don ma
la ilaha illallah nine mau ɲɔgɔn danyɔrɔ ye o kosɛbɛ ni de bɛ maaw tɛmɛ ɲɔgɔn na ka tugu maa dɔw la ala ka i filɛ maa dɔ kosɔn nabila ibrahima ni ye lutu kɛ kira ye ibrahima de y'a ɲini ala fɛ a ka lutu kɛ kira ye o sinon lutu tun tɛ kira ye o kira tɛ masa a y'a ɲini ala fɛ de ala lutu kɛ kira ye ala sɔnna ka lutu kɛ kira ye ibrahima kosɔn musa ala ko musa ma n b'i ci ka taa firawuna ma a ko ala ma a ko ani n balimakɛ wa akhi harun wa hafsa minni lisanan ko n balimakɛ haruna ci ka fara n kan parce que walawalali bɛ ne nɛna ale bɛ se ka walawalali kɛ ne a ko i ko ja a ko ni i balimakɛ k'i nɔfɛ kira ye musa kosɔn n'i ye kosɔn bɔ diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ yen aljinɛ an bɛ don aljinɛ kɔnɔ bato in tɛ wa wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun nudu an tilkumul janna vi aljinɛ denw wula ko ka aljinɛ min filɛ nin ye aw bolo nin ye n'a y'o ta tiɲɛ a ye min baara dɛ a bɛ di aw ma tiɲɛ n'aw ka baara kelen de ye maa dɔ k'i sen bɔ i kɔnɔ ka taa maa dɔ f'i ye dɔrɔn a banna dugawu jaabira dɔ y'a fɔ ye Sheikh Ismail Dramé ka janaja la a ko wallahi a ko ala y'a yira ale la janaja don sufɛ a ko maaw ma hadarila janaja kɛnɛ kan ko ala y'a yira ale la k'a yafara a bɛɛ ma cɛkɔrɔba in kosɔn adamaden ye mun ye adamaden yɛrɛ ye mun ye ala ka kɛ fɛn dɔrɔn kosɔn bu sogo sɛmɛ ji ni ne dogo ni ne falen mɛ masa fɛn min bɛ se ka ni jɔ n'i y'o bali ka bɔ fɛn min ka di go ala ye n'i y'o bali ka bɔ o ma min ka di ala ye a b'o k'i ye wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa maa min sanna Allahu ta'ala ɲɛ ka hakili ala bɛna taa ɲɔgɔn kunbɛn i ni bali ka bɔ nin dingɛw ma a ko aljinɛ o tigilamɔgɔw sara de ye bon ala ko k'a bɛ maa min don aljinɛ kɔnɔ n'i ye tuguro la a b'i don a nɔfɛ waati don wa sini kalandenw maaw mana na ɲɔgɔn sɔrɔ aljinɛ da la u bɛ ala u bɛ waliyu dɔ wele karisa na ni nani maaw ma an b'a don aljinɛ kɔnɔ kosɔn an t'a ka baara lajɛ n ko nin de ala kira ka fusamanciya ye nin de kira ka fusamanciya ye maaw ka sigi kɔ an ka lajɛ an ka segin an kɔ fɛn min bɛ yen n'o bɛ laban o kɔlɔsi in de ye maaw k'a dɔn dɛ mɔgɔ si t'a fɔ maa ye ko salatul fati siɲɛ kelen ko ka bon ni kuranɛ ye mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye o masa kuranɛ ye sariti minnu fɔ ni n ko tanga n'i bɛ kuranɛ kalan a b'i danga de e ma ye kuranɛ bɛ taa kalan maa dɔw ka mɔgɔw la mɔgɔw tɛ ɲa mɛ n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka zikiri da ka taa zikiri kɛ ka zikiri kɛ n'aw tilara kalandenw o y'anw ka taabolo ye an bɛ kasida da n'an tilara premier ni deuxième ni troisième kɔnɔ n'an tilar'o la an bɛ dugawu khayiri di mɔgɔw ma o dugawu khayiri a tun bɛ ala jɔnw bɛɛ bolo fɔlɔ shan malla ka dugawu khayiri kun ye alfatiha siɲɛ 3 kul wallahu siɲɛ 3 salatul fati siɲɛ 11 anw bɛɛ bɔra kalama ka sɔrɔ an bɛ nin de kɛ an fa bi n'o bɛ shan malla ka wolo kan an nana ale fana y'a dama tile de ye y'a faamuya wa lajɛ la ilaha illallah n'i ko kalo ka bon ni kalo binna tolo dɔ bɛ n'i kun bɔ kosɛbɛ ko nin fana yɛlɛ ka di wala diɲɛ y'o de ye diɲɛ bɛ yen de ye cɛkɔrɔba nana nin dugawu d'anw ma alifatiha kalan siɲɛ 4 kulu wallahu tan ni kelen salatul fati siɲɛ 11 a di kalandenw ma ni bi cɛ miliyardɛri min bɔra kalan na mɔgɔ si t'a ladɔn a cayara nin bɛ lazim bɔ k'i mago ɲini Alahu ta'ala bolo ni dugawu ye nin b'a bɔ kalanden mana ka dugawu kɛ n'a tilara i ma ye n'a ye fatiha ta a mana seli kalanden bɛ zaya la n'an selila seli bannen kɔfɛ an bɛ fatiha talen kɔfɛ a bɛ ko ka dugawu khayiri kɛ n'a fɔra dugawu khayiri a bɛ ɲɛfɔ dunanw de kama sinon maa min tɛ dunan a tɛ ɲɛfɔ olu kama bɛɛ b'a dɔn dugawu khayiri kalanden bɛɛ b'a dɔn dugawu khayiri bɛ kalan ka dafa n'a kalanna ka dafa an bɛ mɔgɔ minnu ɲini Alahu ta'ala fɛ ala b'o jaabi o maa o maa bɛ seli ni la ilaha illallah i ka seli minɛlen don a minɛlen don maa o maa bɛ seli ni la ilaha illallah i ka seli minɛlen don n'a bɛ seli ni kalandenw bɛ seli sisan mɔgɔw teliyara sinon cɛkɔrɔba ninnu i b'a sɔrɔ n'u bɛna seli caman la de y'o a d'u ma o k'a fɔ yanni hadamaden ni diɲɛ bɛ cogo min bɛ ni maa min ye nin minɛ ka fara i boloda la ala b'i mago dilan i ma ye sariti la a bɛ sariti la kalanden n'i bɛ seli hali ni kelen bɛ seli a bɛ wajibiya kan hali ni bɛ zikiri dakurunya damadɔni fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hali ni b'o de fɔ k'a yɛlɛma siɲɛ kelen dɔrɔn k'a mun o la ni cɛkɔrɔbaw tun bɛ seli i b'a sɔrɔ daliw kɛrɛ kan la ilaha illallah 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 o bɛ nin de fɔ fɔlɔ
Mubina wuli nu wuli la ko so la ilaha illallah 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 wa la ilaha illallah ubadan tatula sa so bo yere be kan fo yere be na yi wallahi duskum ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ala kusma de duskum lafiya gire shamallah ni ndi kala ndoma shamallah ubuna bona nyoron domi kana bamako gouverneur de Mobla kata no fakana ay wallahi mtala na fakana jigna bo khallala miskin abina fala kila bodo maka kakuna matana mine kala bo fatu kulu ati machine sala an yaqulu rabbi allah may ala yadro may ala yadro usana bina dine ko fi kala de wuli ya ce ka bona nyoro kana nayi kaife ubora nayi kaife sabu na sine bo ya ujora place dola ujora na place la dogo ko ako shirike be terrain dim fitin do dim musulman fitin do kuma ba no fe uni terrain jodo ni vitesse bula do terrain no sha wallahi kale abi vitesse ba ko mama ako be woli weekend min foke nyoron shirike ako afle mo terrain no ne le bulu melekede do walma fe wala do jara ma de do bawo ko re dini bene ne ga de ko jugu bawilla kana do kana so shama la sigle be terrain no baya laje baya fa ay bala mine la ilaha illallah nunde ko yem mawiyesa nunde ko chawi Allahu akbar bagile nga fa yo bago ga ko ndene afo gi betena mo ndene ka duo ka yele la ko me ay bini baya ko ndego ko ka abulo ko yemele ke de wal chenga mala re bini la dala ta ka yele do dinga ago ayele do dinga ago mi do gi ay do ge baye ka do ge de shama la boray kana nali aji na bu khalla nasara mun ya weli kuna no fakata udalna nasara ke kwama no e gouverneur ako kuchiruge kugo ko ni mine ko kuluga bechi ako mimine kati datu sandur kaso ugo matunu ko ni mine ko bama go bechi ako mimine kati datu sandur kaso ugo matunu ko ni mine ko mali bechi ako mimine kati datu sandur kaso ako ugo ko makoni mine ko kumbechi ako wanyimire biti datu sama Allah ko ama ako dalamine ko jawara do yi ako dalamine ma ko iba fo shiri iba fo gouverneur kaka here faire ako kumbechi ako kaka here faire ako ni mi kunda ne seki kunchi na sami kunda nuku kabachi ubachi bisha malla boya kana Dakar shama la bole yakata Dakar shama la be terangono akumbe Dakar ka Cheikh Siri Bamba asigili me abulu doni ba adagoro atuka nguna ako demson ako ko be dugulo sambe bide demson ko be dugulo sambe bide ako demson ne ba onyini nga oni terembe bulu abe mu ne fodi ko kawre bo da guzu gowa ko bi terem bulu kante guzu yede ko passe ko sahibul waqti be bi terangono ne kutubu laban ako be terem ngono bi ako terem bulu ga mi demso abado ko kanta ko terem bulu ga bi la ilaha illallah terem ka bulu no de bi terem bulu ga la ilaha illallah ako bi terem ka bulu ni la ilaha illallah de o Cheikh Siri Bamba de ayani na ni shamba la kanyo nasaro masofio aya denge wula ko tay kata shirike na hidia fleta de shirike ba kumbe plasila na jigine ba kumbe plasila ni ya kumbe ibi nga hidia dama ibi teke dama kani teke di mashima fuka ni sene ibi ni teke dama mbi ko wallahi summa wallahi mbi ko fuka ta siya ki amadoma denge sha malla kumbe an sha malla kilinga nyofu wakati ni tara funla ay sha malla ka hidia dama ayi ko do teke di denge ma o iteke di denge ko sha malla ku ka wele o ya wela na ko fama ko ni teke dakika ni teke di mo ma ni ne kutubu yayi sha malla kan tari foloi na kata kana
Ona bonai ako kwa yana ale be bwa kan tali folo ina ko ya suro jien ba ale ko ina fo ni drome killing ganam blai te ko jien ba ale ko te ako ma ale tali kan ako jien re kira jien be kira a nyekoro ale ti saka ko ya la blere sana bi takana folo jana ala ma jarabi do dare ti joro do so ala bulu la jarabi mi do fara ga joro la jarabi mi do de fara jonga joro kan aya te ga di dengi ako fini mi de gite fini mi de ga te aywa anna se shakhsidi ba ma wakati mi shakhsidi ba ma yidinga ko yitega dama ako ko riba do ako baba ko fini mi digin tala la ako ko na ni jiyo ka jigem na wono kana nay yo jigem na wono kana nay amma ka atega do dinga bulu o magele kama mo gede ay dinga tege ni jili do fini na folo parce que même si mi dente warado baba do mi dente warado baba do ay dente tege ni jili fini do jila follow ko kutukutu ko sobe ka soro ka fini boala fini bole ala ka tege do dembulu akele nga tege do dembulu atala ka din tege mine ka a josha farla so ka jin do mi ka do mo ala ku ka jin to di mo ma ayre itata ka sulta ka boala ku ka jin to di mo ma mo ka kami e kona e Allah amina fo shafi'i turba isala babosh Ahmad bin Hanbali shafi sura ka fa ala kiran na fa ka ta fa Ahmad bin Hanbali ku bina afo ku bina kuma do fai ka fa ko Qur'ani da ka kana fo to mai no sala kai ako kana fo de mamina ni willa tara fo shafi ko ala kiran ko kana ni willa kun kana mo ko na fi ko ala kiran na fa sura ko bina kuma do ci khasina ki kana fo kuma jago juga Ahmad bin Hanbali torba re nyimana ayaka koroduna fini de boku di chidema ke ekanita mamna nana sini nani fe kontari ka chifo ayafa dura ko kunyali kama bunyaki yo ni ne doni yo sala man iqtada ilaykum ma'rufan fa fiu ni mami yumaki fisa asra ni ma yek shufiya shuraila nafi karza wallahi ni yen lahalaina lahalaina jari kusbe ana so atibu la ngolo ngatare ninde shirifu ka tabulu ni ala jonno nga tabulu ni ni soja do wi ni soja ay jindo mi ne afi aya ka sulta bala ay jito di dem som si zauna ni inshallah una na Dakar gouverneur général ko ko chiruga kan nyanyi ni to bele na nga sega be anyanyi ni to bela ni ga sega fanyo ka be amasi anyanyi ni to bela ani ga sega kangele fo amasi ga so ne ga be inshallah la jolembe to gouverneur nyakoro ako ama ko dowlati na unja boy la ilaha illallah min bi bule la ilaha illallah bla ni la ilaha illallah ako mun jolem bla ni wasuro don ma do jolem ba ko me day wugulu la ko sabe ako ami yere garade sisa min me day du ila ki kanga la sigide ba ko ni go ton fe mi ba ke ko sabe sama Allah fama ako min fiye ako au banila wodi bene sunu ala la au nin bane ni la de wodi bene sha Allah sunu ala la ne ke au fo bene gen ala la de ako nunu fle joro minani ako ne tenu ga joro kan ne refle ni joro minani ni ngandi gay non de ne ga joro kan sita fe Allah akbar ako ngasa na nyon so mo ke nyoro shi ako wallahi ba datula na nyon so mo ke nyoro shi ba datula sha wallahi ni fo to gwernari ako to gwerma ako ba fa ne ga la ilaha illallah ako hal ni jolin fe na sandu su mo ga la ilaha illallah ako wallahi ni fa kanjili jelibo ne jelibe la ilaha illallah de sebe ako to gouverneur ako ango bebo ine ako ni mo do tamana saka bo jama cela saka na ju ako ni shamal ga wurda me wurdi dama shamal ga sanduru gina dafa wakati ni kala ndo ya shoy lu kele nga shuru adu sil fana sel shamal ga kala ni ko bi sil fana sel mo shika ni da rasul sani la ndara ci begatu nyana fana ni no bi da rasul mamina ni sha Allah ka sonfon fenun bina ala bulu kana dama kana tinkein do tabalikuna billah wasnugola ay kiralaje ka kiralaje sha Allah abu yare di alai Allahu akbar awille ga wasnu abu yare di alai sha Allah ko kuciya Tasiana. Ako kuchena. Atiana. Awilla kabonani bena. Abe troteni, ay fatroini, batroini, o batroini, fatroini, mokatroini. Ibkanga nishi hake de balu. Ila ni de hake de solo. Ibini musu hake de fulu. Kala ndenge imeni. Kala ndenge imbora u botro de la chamba la casa.
nani mambena na ite tegema abika jena tege fembe fiye femi temana le fe Allahu akbar amadale ma fata temana le fe di dale to sunogola ni fe ma fe no bete ma do ge fasa yo kusebe abra ko ma kana sunogo ma kana sunogo ya so na saro sha Allah do kuma fa ka sanduru ale kama ya le de mino o sin fesa kala ni ngeni mino ko sha Allah ba fa ka dina ko kala wuli ko kura ko so la ka buni sha Allah ye kan sha Allah ye Abidjan ski sha Allah na Saudi fleni Abidjan na basam ka boy na yi ka so ta na anjope yoro alhamdulillah rabbil alamin bi Abidjan ka yoti sha Allah ka kolema sha Allah ka kole bulubi kaso imba to la li biama bi la ilaha illallah ala jom bulu mana ma femina abana fo ite se ko chemle fo na ala ko kaba chen do misa daba tula gogoro mimba la gogoro sokolamba tula afembe ba tula sha Allah ku bulu kaso konna la kaso da sokolemba dala ni sha Allah ko ka bo kaso se ka mine ba fatura ka to ini ba lo fatura ka sha Allah to ini jangeli mako mba fatura kile mchila na kushama Allah ba fatura ako jangeli ako mba fatura ko mba katambazi mba njana jala go shirige ako ne biseki bla kata ngasa nuna na nuyi no na foko ebendu ako nuyi afie kumbe afuye kumbe kasoko nuki mako mimi ako kumbe kasoko ako ben soye ako ikote ako ngote ako nyesira di mata shama Allah bona tiri kana mchila ko shama Allah binyo ko kaso ko shama Allah chichira garde be ko shama Allah do kabe kaso kate kaso ko kabe nyo ko garde ma kishi ba boka ko shama Allah binyo le ba kabe kaso ko kabe kaso ko da be sukun nala aba la kusuma lai ko na masura ndo ko na masura ko ni minga dabo kenan ko na so lai mena do ko na so lai ni mi fele na ni telegram programme ko na so lai ko ni mi na be na minga be kenere fene la wiye fakali bulu dawla sa ni kaso daire ka so dango ba sikile na ka ko sha ka ta kelengele kabe kaso sama kabe nyo abe nyo ra fene Allahu akbar nende sibratallahi ala ka gala duni undi ala imam nu gala ulde nuni ko tise ko mine fo tise ko nugo kuku yere ke jefe fe bu yere Cheikh Tiani ngote akale Cheikh Tiani nga kala ndi ako ni ko kika yele ngungu dulu samba ko be yele ngungu dulu samba ko gache ko aso fakali de programme ko gache fa shama la ko kana so mo ga fa ngade ko fakali kana so mo ga fa ngade ako ziza fa edra ni so di ni so ya ge mi o mine igo o blay kuna igo ki ma ko Allahu akbar shama la su kasantan ke sawu so lande fe sa so ikala ni ngay mine ko wa fa dine fitna ko kala wuli ko kala ni ngay mine no wi lanini shama la kala ni no ba yu chuma ko ta kasa kama igata fa bi mina ne ka barate de ogu ngwadom doy oni kala ni ngay nyogo dro akwa ko shama la de me chine ma doni do soro la de refe muso yu kula sanun dama muso ye febe dama nani ye nyogo ibina keta ha be fiye ibe keta ni fene muso ye febe dama okala ni ngena oni ni kelenga nyogo ni nyogo wa nga sigi ako shama la de me chima akwa abichi ma aso au sigilente ni sigiro ina amala ni chine me kono fe sigileme ki nyesha tele bife ama fieta chawo ko Allahu akbar masala yasuru laula an ra'a burhana rabbi wasu way burhanu do wasu way dalwi dokma dalwi dro akwa fara shama la sanduru ni nukuta shama la ko musulla kana ke santani ka sababu yake ni ko santanda fali nuguna ni ko fara ni shama la kununa nayi lagine de fe Allah le lagine fe sa ay wakati ke ñu sene lagine por la bi fe ne ya bismillah ke nga bismillah ko ma ko mba fe ka nga fi no ngone nga fi no ko o ba ma bo ci duge ko ne ko ni jati nga sa est-ce que finum na se ka ko kaja ka soro batuma wuliwa ka soro fama ma sama wa awa ko ga finin no me ko ka tanu ko ka ko to ko o finum na aso kala ni mba no fo do e bilali aywa ya kala ni ko chema ko fini sani ba ku ta daji fulo ni ya daji ka ku ka ja dajire fulo o ji iko ki mo yi
e ka jɛnatigɛ dilanna dɛ a ko ji min filɛ i bolo nin n'i ka jɛnatigɛ dilan dɛ a ka sɔrɔ k'a ko fini min dir'o ma sa o taara fini muso taara fini dajilen k'a bisi ka sɔrɔ k'a ko kole u bɛ fɔ ma ko wulili lɛri bɔra a ma ka bɔra a ma wulili lɛri bɔra a ma fo fini ka ja n ka jɛ n'i ka ko b'i yɛrɛ bolo i bɛ jɔrɔ a bɛ masa min bolo o b'a bɛɛ kalama o bɛ s'a bɛɛ la Shamala a bɛ Dakar sen dɔ la u bɛ ka bɔ n'a ye a ka taali la u bɛ ka bɔ n'a ye sen min n'a ni karamɔgɔmaju fa denkun siri la a bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka bɔ n'a ye o sen u bɛ mobili kɔnɔ u bɛ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ seli wagati sera a ko mobili chauffeur ma ko n b'a fɛ i ka mobili jɔ a bɛ seli a ko ne ka mobili jɔ e ka seli a ko wagati min fɔlen bɛ ne n'o wagati ne jɛ dɔrɔn ne ka ɲɛnɛmaya banna n bɛ mobili jɔ dɛ mobili ti jɔ k'a m'i deli k'a ta jɔ a ma sɔn o wala dɔrɔn mobili ko pɔkɛ mobili sara ka bi kɛ ka ba kɛ mobili ma wuli surukɛ jiginna ani kalandenw ka seliji ta ka seli seli bannen ka tesi ka temi ka premier min ka deuxième min ka troisième min ka tila tigaw ni fɛn fɛn ɲiminen tuma min tilalen wagati min na sago se a ko a ye kasaw fara ɲɔgɔn kan a ye kasaw fara ɲɔgɔn kan u ye kasaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mobili kɔnɔ o y'a sɔrɔ chauffeur yɛrɛ sigilen don k'ale ka ɲɛnamaya ban ale ta tiɲɛna ale bɛna taa nin fɔ cogo di Samba ladonna kɛ sisan a ko chauffeur k'a kana tile kɛ mobili la ko sirikɛ ko k'i kana mobili wuli ko jumɛn ko mobili tiɲɛna ko sirikɛ ko i kana mobili wuli chauffeur kɛ nana don k'i sigi a ye tile don mobili la a y'a kɛ tan kasaw mobili y'a laminɛ mobili wulila a ye kun jɛngɛ ɲɛ ku kɛ ka Samba lajɛ ka mobili lajɛ ka Samba lajɛ ka mobili lajɛ a ye vitesse don a ye sira ta foyi mobili ma dira a ma mankan bɔ a ma foyi u taara se cɛ bolo problème min fana bɛna bɔ a la o y'a sɔrɔ terrain min kan ka na Samba lakunbɛn o fana ye retard ta e m'a ye Samba la ko ten a ko ala ye mission dɔ di yan ala ye mission dɔ di yan ala ye mission min di yan n kan ka wuli ni mission ye mɔgɔ sɔrɔ k'a s'a seyɔrɔw la mobili tɛ n bolo bateau tɛ n bolo avion tɛ n bolo foyi tɛ n bolo ni n bɛ se ka nin se a seyɔrɔw la n bɛ n ka so kɔnɔ n sigilen bɛ bo kamanagan na nasaraw nana n sigilen sɔrɔ yen ko sirikɛ k'i labɛnna wa n ko n labɛnna a ko ayiwa wuli u ye n cɛ n'u nana taa se nin ye dugu min na an jigin ayiwa sirikɛ i teliya han n bɛ mɔgɔdamu sigi yen mɔgɔdamu fila mɔgɔdamu saba sigi yen u bɛna ko u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲina ko yan ta dafara wa u b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko yan ta dafara u bɛna ko ayiwa k'i labɛnna wa ko n labɛnna u ye n cɛ n kan ka taa dugu o dugu min na u ye n cɛ ka taa ne y'a dugu bɛɛ la nasaraw nalen ni Samba la ye Dakar tuma min na n'a jiginna ka bɔ bateau kɔnɔ ka n'i jɔ a jɔlen a ko kalanden dɔ bɛ yen a ko ma ko karisa bɛ min nasara dɔ jɔlen bɛ kɛrɛfɛ u ye o wele Samba la ko yali k'an ye jiginyɔrɔ sɔrɔ n ye wa ko awɔ k'an ye jiginyɔrɔ sɔrɔ i ye jiginyɔrɔ sɔrɔ i ye a ko kalanden ko ayiwa a ye sira bila an ka taa kalanden y'a kɛ wuu kɛnɛ fɛrɛ nasarakɛ y'o sɛbɛn a ye nigita kosɛbɛ a ye sira bila an ka taa a ye nigita kosɛbɛ Samba la taalen wagati min a ye dɔ ɲininka a ye sira bɔ an ye o ko kɔrɔ ko kɔrɔ ko a ye sira bɔ an ye k'a ye kɛnɛ fɛrɛ kɛ a ko de ye jabahiri ta wa gire nin ye finiw ko finiw kolen caman labɛn yen muso dɔ nana a sɔrɔ yen a ko sirikɛ a y'a sɔrɔ Samba la ye mɔgɔdamu sigi Laginɛ awɔ a ko sirikɛ dɔ nana a ko ne muso a ko an ye fɛn bɛɛ k'a la a ma se ka den sɔrɔ n b'a fɛ i k'an dɛmɛ muso ka se a y'a lajɛ a ko taa Dakar ko mori dɔ bɛ yen n'i ser'o ma yen o b'i dɛmɛ i bɛ den sɔrɔ Samba la nan'o de la sa nalen o la ka n'i sigi an bɛ bi ta kɛ Samba la ye bi ta ye kotigi yɛrɛ ye an bɛ kotigi ka bi kɔnɔ an bɛ kotigi ka foro de la
don na shana madun la ko shirga ko mayani fin de bonin balika ma fin akwai fura sugu be kala amake ne sha wallahi Allah je akun ku ka furundo misani ku ka furundo misani muri ya kele na tika dama furundo misani na ay muri ya kele ko tani yimi kana to yimi furundo misani ka to Allahu akbar amma ta bolo yadda madoka ke ba na shana makana su ne bitun na betara biu gire imi hali bi ma obi so shama lala ni ya tumi muso bi shama lai muso sanu mun bai ni shama lai ni ya yi do jabi do yere ce sanu mun bai ce sanu mun bi shekana amadu tijani ni ya yi do jabi do ni ya buye do jabi do ni shama laka mu da mun yi do jabi da duwe ni kalande nyoy kalande min na kalande ya amma gashi ciyar yau do jabi da duwe kaso kalande yare aka yi aka bato garo kono wai do jabi da isu ne kalande nyoy na do bana ba ya ka do jabi da ibe kamana gabi ngo do ala bi bwa kono koloshin FM bay de wallahi ala koloshin min damani koloshin FM bay de ima koloshin tuni me jatelega jatidu tibala jatidu ne abduni me jatidu ne ka laji me ke mesa sabai kusebe ko ne koloshin ke mesa sabai nasa wasfani hadarau habetuni ba jatelega naugu jija uka jate uka koloshin nuka uka sharti tanga mauma ne koloshi sharti tanga ima ko bidla mauma ka koloshi be ni ka sharti ika imagine ki ka sharti chen ika koloshi ni den farga na shufe kana dole ga da bla jila dole ka kuchu ika jinta uka domi ka domu ala salatul fatih me ka fala ode ko imbe ko la ilaha akika laje sha mallan nana akani nalina nya fi ngatu jigine bura kallula abe no wakati mi ko chorba min be chorba na briefing de sha mallan ko ba fe kani bi la shufe ga shinai ni dugu jere ka dia sayyidina ali kirab na bo magan domi akirati amma ga briefing bi ali la akirati sajabi burdati rasulillah yi bi ala kira ka briefing na ala kira bi abi bi kira ka briefing na ala ka ki dani ngoro ako ki tunu ngoro toro fo ti so ni aka briefing na dish a briefing da shamala briefing na ako ni jin hami hunna na le lajena jin hami na kunna na le lajena na li briefing na ka idana shufe ni dugu ya hami tara ali bi shamala seljibe mado bulu ali wallahi bi shamala seljibe mado bulu abija basam anana muso min fe ni muso yin jifle sul kadam ali bi jifle imbe un shamala yin jifle mina ali bi jifle de ali bi no buta muso yin ali bi adun muso yin dun na modon be ube jifle nke ka sul ali ubadi mo busa kira ka samala tene tirgi abi ne bloqué be abe maganga wulu ay duya ulu jorala mambe femi valeur don odi abito de bulu mabe sanu ira adomala mamin te sanu don ni sanu yula abala fi sanu bi ira adomala wala koloshi be mamun bulu mamun be nanye koloshi tuwe wallahi abija koloshi no fe akana mana kan fala kana mana kana me abu ro ta kutane muslimu ngutane bukhari kutane ni ngutane bukhari ye minge bsigage bukhari ye minge bsigage bukhari ba ko nterke furuku falin dia ndigmula ako akmala ko ala kira doni furuku falin dalema ako wallahi nakmi kirim bedale ka be yugu war madde ako kuma ko ka bulo tigri da ara ko ga faka wesul qarnini kira wardi gablani kusabe ay wardi sirna lima ni wesin ni tlebena adama kunu mo ko ka dogeni mun ne waliyi nabila musa be kuma ala fe kira do ako ala mako ako ban fa ko mako ne bi ne ko te don na dugulu sanfe ala ko ma be mbolo bi kala ni be kuma ala fe danida abe kuma ala fe danida ala ba fa ya be ala jabi ayya dara ko kuma te ala ko ma be mbolo bi kala ko be sura fana te ba tigi ni ani khadra ino ni de waliyu ga doni atina min ladunna ilma anya soka banyoro donna ani musa nyoyi ako musa makwala min de matuni tai ikani ni tatuni be dodo ne todo musa ne be dodo ito do ne ako mba fere de ka tuni no ako wani tukura no fe ako ayo anga sharti da nyoyi ka bisisa ikana nyimi ngale sharti kala nyimi ngale
mo je laban bi na matu wori ko ita ce na di juru do kana ki yere di ma do wallahi ni ma juru do kana ita ce na wallahi ita ce na ma ba gelin be ni no sai wati shaytan bi sa bela je te nyina mai i jurle dinga ngono de ki datu ma mi se ka ta sigi kunai ku imeni man ni nafsi ka ti sigi ma kunai ma do ala se ka ti sigi ma kunai abada ebe mundo e nola fo amalla ka tama do sempe abe dugulu gulumlan na ka tama ani ba mutu meleke nyoy je do ne meleke mi ay salamu di shalama ako ala ka wali ako kishibi shamala yel makala ko yendo to de ako ala kila ndoro bi kasabi fe ski kila suma bi fe Allahu akbar ski ako nga fisiki jenga neno de ako ni manyama ako doni giri ale men kanga doni giri ale men fisiki jenga neno sambala na ay bulu du bulu ko je ko ka je bwa ka ka fis ay bulu kele ni do akora ma bulu fla do ay bulu kele ni do akora bulu kele ay wudi do akora ako je ako ay je mi ni bulu kele de ka fisiki kele ni wakati mi ako atlena aso la ka je bla Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa alladhina amanu wa kanu yattaquna lahum bushra fil hayati dunya wa fil akhirah ako ni soja ben de nyene mani lara bon na fura ko ni soja ben nyene mani lara kana ki ko ko fusina ngata njojo kene kane tabi mele kele motu bina sige kuno bunu joy kuna mami ko ala kila sarabana ebe se ene o tigla mo bisa kan nyogon sosowa abi nyogon sama muna ko kila kolo jalaw ne ba kaburu kono nabila sulaiman fatura ka san kilin ya jole me berela ala ko fala ma qadaina alayhi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi taakul min satuhu falamma kharra tabayyanat al-jinn law an kanu ya'lamu al-ghaiba ma labithu bil adab al-muhin suratu sabai mamina naye sulaiman fatu ajole me berela dogo san kalokele dogo kalofula dogo kalosama dogo san kele ayo de ka jole me berela ni ma fatura ni dona ka ya kasame ta kasame ni jole san ke berela ama yana mafiyo farkulo jima bla farkulo ma fasa farkulo ma foson farkulo ma labla ama fuyi ala ko fuyi ma to ya do fuyi buba de berenimi fala ma kharra famina nab wala qabisa tabayyanat al-jinn an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu bil adab al-muhin ukun tana sigi la dabala la dama mi ma kuma doya ukun ta sigi la dama bodo mami ba ni Sulemani ngala kira bomuna ali kira bomuna mamunu ma horoma don ala kira la ma bi ka dine bla lui kire wati sera skey ma nyuma baro juma do ko 20h pile kapasi 21h30 ma bi baro atume ankara moka noye shagana hamala hamaulai bajaluka yuba awan karamogo noye madan drame ama fuka wale nyumando mama drame ka fu yamfo alhamdulillah ka nyare la ka befu mama togola akani barudman bayna an karamogo ka noye shagana hamala hamaulai amadu jara wakati kumuruni kono ko ka kuma ni chabayinka ami doni ne fala bishina ansira ka doni mun soro ka lame shagana hamala hamaula ka niyoe bigoy ka maula donia alsa manyumambaro emission manyumambaro a groupe be noni mamme feka yelaka nu ya wele alhamdulillah amila yele groupe inka foyeti ka sanfe alaka jonyuman nu ami emission mun ke an ko luko faka alhamdulillah ka be foka be wale nyuman do ka an yɛrɛ wele ka nasɔrɔ kalanden baaraw do ka an ka filiw corriger a b'an nasɔrɔ 75 walima ni maa min bɛ fɛ k'an bilasira barisa kalanden baaraw do ani fili ti ban k'an wele k'an bilasira k'an ka filiw corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أك قدره ومقدار العظيم. الله يا وايد
Allahu ya